Day 1. Day 1. Butas pa yung short ka. Wala naman na. Kanina Game. ka pa walking pa yan. Mamaya, wala pa. Guys, samahan nyo kami. Mag-walking kami dito sa Marinduque. At ito yung day 1 namin. Mugpog to Santa Cruz to Torrijos. Dumi-dumis na to gasan to buwak. Day 1, ano? Tara. Bit-bit ko tayo. Mamaya. Pang ano lang. Ilang ano? Malakbo kita? Ilan? 1. Ha? 1? Anong 1? Parang mabibilang. Ilan na makilang kita? 2.30. Pwede yan, matik yung tayo sa Twitter. Tara. Cellphone ko? Magatay ka naman yung paa. Malay. The way you walk. Wala talaga eh. Water break, guys. Water break. Ano, King? Nagutom. Nagutom siya. Paano ba yan? Pokari. Pork lard chasing. Tanza Buwak Marinduque. Ano ba? Nasasabi mo sa ano natin? Kaya pa. Ikaw, King. Gutom na ako eh. Harap. Anong masasabi? Pagod. Pagod pero Ito yan. Patundot din naman. ano guys? Kaya ba today? Pilingera. At least nakaano tayo. 10k steps. 6 kilometers. Tapos, diretso sa kainan. Yes. Yes, ang galing. At least na ano nyo na matasan. Nagpanggap sila. Tapos kain sila oh. Wow. Labo ng camera ko be. Pasok. We're here. Day 1. Day 1, ano, tara. Day 1. Ano, tara. Food trip agad. Day 1. Day 1 si King. Ito ba yung day 1? Okay. Banda. Lala ka. Ito ay Pauwi na sila. Pauwi na kami. bye-bye! Tapos natin ang Ilang steps? time check. 9:20. Home na guys.